بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں گوشت اور شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی بہت پسند کرتے تھے۔ گردن، شانہ اور پیٹھ کا گوشت، حلوہ، شہد، سرکہ، خربوزہ، کھجور، تربوز، لوکی، دودھ، مکھن اور کھچڑی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات دو چیزیں مثلاً خربوزہ اور کھجور ملا کر بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ گرم کھانا یا ایک سے زیادہ سالن یا چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھی کھانے کی مختلف اشیاء بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ کھانے کی چیز کو سونگھتے نہ تھے۔ اگر کوئی چیز نہ پسند ہوتی تو اسے تناول نہ فرماتے۔ مرغی کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے۔ ٹیک لگا کر یا میز کرسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا نہ کھایا۔ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو بھی استعمال فرماتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے سختی سے منع کرتے تھے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنیر، روغن زیتون بھی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز اور کچے لہسن کو پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی کھا کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بار بار منہ صاف کرنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی۔ سب امیر غریب، مرد عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، دن میں کم از کم 2 بار کھانا ضرور رکھا کرتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء محبت اور رغبت سے کھائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اس ذات بابرکت نے ہمیں بھی عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد کھانا تناول فرما کر تھوڑی دیر لیٹنا یا سونا پسند کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت کی پیروی میں دوپہر کے کھانے کے بعد ذرا لیٹ کر آرام کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نیا موسم پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی تعریف فرماتے، آنکھوں اور لبوں کو لگاتے اور مجلس میں موجود سب سے کم عمر کو سب سے پہلے وہ پھل کھانے کے لیے دیتے اور اس کے بعد باقی لوگوں کو دائیں طرف سے شروع ہو کر کھلاتے۔ ہر کھانے کی چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی نیا موسمی پھل گھر میں لائیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو کھلائیں اور سب نعمتوں کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگانا بہت پسند کرتے تھے۔ مہندی کے پھول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ غسل کے بعد خصوصاً جمعۃ المبارک کو خوشبو ضرور لگاتے اور رات کے وقت بھی استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا ہدیہ نہایت خوشی سے قبول فرماتے۔ سر اور داڑھی مبارک میں تیل لگاتے اور کنگھا کرتے۔ آئینے میں چہرہ مبارک دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو نے ہی میری صورت ایسی اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پیچھے چلنے خواہش مند تھے، فرماتے تھے میرے پیچھے فرشتوں کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم اٹھاتے، اونچائی کی جانب چلتے تو اللہ اکبر زبان مبارک سے بار بار فرماتے اور نشیب کی طرف اترتے تو سبحان اللہ ورد زبان رکھتے۔ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے اور احباب کو بھی ذکر کرتے رہنے کی نصیحت فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے وقت اس سنت مبارک پر عمل کرنے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہر وقت ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ ذی سخر لنا
हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो खुदा जिसने इस सवारी को हमारे काबू कर दिया, वरना हम इसे काबू में ना ला सकते थे। बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। हमें भी चाहिए कि जब किसी सवारी पर कदम रखें तो इस दुआ को पढ़ लिया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। मजालिस में तशरीफ़ आवरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में तशरीफ़ ले जाते तो जहाँ जगह होती वहीं तशरीफ़ फरमा जाते, लोगों की गर्दनें फुलांगते हुए आगे ना बढ़ते। अगर कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मजलिस में खड़ा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा मनाते। जब अहबाब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नापसंदीदगी का पता चल गया तो मजालिस में आपके लिए खड़ा होना बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ बिल्कुल पसंद ना थी। इस आदत मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमों और इनकसारी ज़ाहिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई शख्स मुलाकात के वक्त आपसे मिलता है तो आप अपना हाथ उसके हाथ से उस वक्त तक अलहदा न करते जब तक वो खुद न खींच लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों पर बोसा देना कतन पसंद न था। दौरान गुफ्तगू अगर तीसरा शख्स बोलता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात पर तवज्जो न देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के इख्तिताम पर यह दुआ पढ़ते, अल्लाह पाक है, उसके लिए सब तारीफ़ है। बयान करता हूँ, ए अल्लाह तेरी ही तारीफ़ के साथ मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत तो हर वक्त फरमाते ही रहते थे। कुरान पाक नाजिल होने पर अहबाब को सुनाते, लिखवाते और जो एक अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मिलते उन्हें पूरा करके समझाते। लोगों के मसाइल पूछने पर मोहब्बत और शफ़क़त से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझाते ताकि ज़हन नशीन हो जाए। मगर नसीहत की मजालिस एक दिन का वक्फ़ा फरमा कर मुनक्किद करते ताकि लोगों को उकताहट न हो। इस सुन्नत मुबारक की पैरवी में आप ही अपने अहले खाना और दोस्त अहबाब को नसीहत करते हुए जल्दी न करते बल्कि वक्फे से याद दहानी कराते। इसी तरह आपकी बात उनके ज़हनों में नक्श हो जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी के लिए अहबाब और आम इंसानों के मुसलमानों के घर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे के एक तरफ खड़े होकर बुलंद आवाज़ से अपना इस मुबारक पुकार कर घर के अंदर आने की इजाज़त मांगते। अस्सलामु अलैकुम भी साथ कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के सामने खड़े होकर इजाज़त लेने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अपना नाम पुकार कर इजाज़त मांगो और इजाज़त मिलने के बाद घर में दाखिल होने पर अहले खाना को सलाम मसनून कहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की तसल्ली फरमाते, इसकी पेशानी पर अपना दस्त मुबारक रखते, बीमारी से शिफा और तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाते और मरीज़ को याद इलाही में मशहूर रहने की नसीहत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए भी तशरीफ़ ले जाया करते थे। हमें भी दूसरों के घरों में दाखिल होने का नबवी तरीका अपनाना चाहिए और मरीज़ की इयादत के लिए अक्सर जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक हमेशा सच्चा रहता था। जैसे किसी से फरमाते, ऐ दुकान वाले, या फिर सवारी मांगने पर फरमाते, ऊँटनी का बच्चा ऊँट मिलेगा। एक बुरी औरत ने पूछा, क्या जन्नत में बुरी औरतें नहीं जाएंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बुरी औरतें नहीं जाएंगी। ये सुनकर वो बुढ़िया अफसरदा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी औरतें भी जवान बनकर जन्नत में दाखिल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहका लगाकर न हंसते थे, ऊंची आवाज़ से हंसने वालों को मना फरमाते। अगर मौत को याद रखो तो ऐसी हंसी कभी ना हंसो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक हंसी में नज़र आते थे मगर आवाज़ ना आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने में भी आवाज़ ना आती थी। आप बढ़ते और आंसू से रोते। गम के इजहार के लिए अपने दस्त मुबारक को बार बार सर चेहरा मुबारक पर फेर दो और फरमाते, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।
रोने पीटने करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। मौत पर 3 दिन का शोक है, सिर्फ उस औरत को जिसका खावंद फौत हो जाए। 4 माह 10 दिन की मुद्दत शोक में पूरी इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागात में तफरीह के लिए तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवारी के शौकीन थे, गधे पर भी सवारी फरमाते थे। सवारी के जानवरों की खिदमत भी खूब करते थे। इंसानों की तरह जानवरों और हैवानों पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान थे और उनके मालिकों को फरमाते थे, चारा पूरा दिया करो ताकि भूखे ना रहें और उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया करो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की मजदूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले अदा कर देने का हुक्म दिया और ये कि ताकत से ज़्यादा बोझ ना उठवाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन और कपड़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखते, बाकायदगी से गुस्ल फरमाते और सहाबा कराम को भी साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफाई पारसाई से दूसरे दर्जे पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाक मुबारक बाएं हाथ से साफ़ करते, पानी से धोते, जूता और चप्पल भी बाएं हाथ में उठाते, आबे दस्त के लिए भी बायां हाथ इस्तेमाल करते और फिर मिट्टी पर रगड़ कर पानी से धोते और साफ़ करते। किसी काम में गलाजत लगने का अंदेशा हो तो बायां हाथ इस्तेमाल करते और बाकी काम दाएं हाथ से करते। किसी को कोई चीज़ अनायत फरमाते तो दाएं हाथ से और लेते भी तो दाएं हाथ से। मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ने से पहले पूछ लेते उसके ज़िम्मे किसी का कर्ज है, अगर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, लेकिन अगर कोई उसकी कर्ज की अदायगी का ज़िम्मा लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते, मैयत को कंधा देते, जनाजे के पीछे पीछे चलते, दुआएं मग़फ़िरत करते। ये बातें हर मुसलमान को जनाजे के साथ चलते वक्त करनी चाहिए।